بخشي ستست إنجو غدير معنا بوچين عزيزان محترم كن غدير يعني مكان مديني درميان يتبي دل لمدوس بولزرت وقتی که پیغمبر معظم اسلامی فقبو درين دي أيام كنينو حجة الوداع بس اللخص شخص يتبو أهلا غدير خمد ملصوبي تن النار خداير الله وهي ود يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لين يخشيس بنرين چنه پیغمبر يعني تنچوگی جو يريخ سخن این ميت بي اشو بيسي يريخ نازل بس بيت بي ده چيز بو اگر درين تن مچوخ زرزسناره فما بلغت رسالته نا خدایی گاه حکم چیان تون مچوفن صوفین والله یعصمک من الناس خدا سی یانکون چلن استون سی یقبن ہے عزیزان محترم کن امام جعفر صادق لترس اینجو دو گے پیغم پوین پا اگر دو تون مچوخ زرزسناری پیغمبری فیق پہ رسالت پو خطرین گوے حساب پو امام فیق پو سکا سالمیوس دو آئی اپوچو امیر المؤمنین فیق پہ خلافت پو نا ولایت پو این پا اگر دو تون مچوخ زرنار خدا سکا سالمیوس نا خدایی گاه حکم چی یانگ سی تون مچوخ ونصوف این غدیر یعنی خدا سی کسل مدلین یخشس بنرین چن پیغمبر نئی حکم پو تون چوک پو یری لس یا استون سے یق پو یت پو نئی لس